بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صوم رمضان واجب على كل مسلم ومسلمة إذا كان بالغين وعاقلين، والمرأة أن تكون خالية من دم الحيض أو دم النفاس. Donc, le jeûne du Ramadan est une obligation pour le musulman et la musulmane, s'ils sont majeurs et sains d'esprit. En plus, pour la femme, elle ne doit pas avoir ses menstrues ni ses lochis. ولكن هناك أعذار تبيح الفطر. Mais il y a des excuses qui permettent de rompre son jeûne. Le premier, c'est le voyage. الأول هو السفر. السفر بشرطين: أن تكون المسافة أكثر من 80 km. Donc, le voyage permet de rompre le jeûne avec deux conditions. La première, il faut qu'il dépasse la distance de 80 km. الثاني أن يشرع في السفر قبل طلوع الفجر، يعني يخرج من المدينة قبل طلوع الفجر عند الإمام مالك وعند الإمام الشافعي وعند الإمام أبو حنيفة. الوحيد اللي ما يقولش بهذا الشرط وهو الإمام ابن حنبل. Donc, la deuxième condition, il doit quitter la ville avant le lever du soleil. Chez l'imam Malik, chez l'imam al-Shafi'i et chez l'imam Abu Hanifa. Le seul qui ne dit pas de cette condition, c'est l'imam Ibn Hanbal. العذر الثاني هو المرض. La deuxième excuse, c'est la maladie. إذا خاف المريض من زيادة المرض، يعني يخاف إذا صام المرض يزيد عليه، هنا يفطر. Si le malade craint que sa maladie s'empire avec le jeûne, il peut rompre son jeûne. إذا خاف المريض تأخر البرء بسبب الصوم جاز له الفطر. Si le malade craint qu'avec le jeûne il va retarder la guérison, il a le droit de ne pas jeûner. إذا وجد مشقة في الصوم جاز له الفطر. S'il trouve une difficulté dans le jeûne à cause de la maladie, il peut rompre son jeûne. Et là, si il a des difficultés minimes, il peut jeûner. إذا كانت المشقة ماشي كبيرة يجوز له الصوم، لكن إذا خاف ضررا كبيرا بالصوم لا يجوز له أن يصوم. حرام الصوم في بعض الحالات إذا كان خطر على صحته. Donc, mais s'il y a un danger pour sa santé, et c'est grave, s'il jeûne, là, ça devient haram. أن يصوم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان ينتظر البرء، si ce malade, il attend la guérison, après, il refait ses journées. إذا كان هذا الإنسان ينتظر البر
يفطر ثم يعيد الأيام التي أفطرها بعد البر. لكن إذا كان المرض مزمن، يعني مرض ما يبراش، mais si la maladie qu'il a, elle est incurable, il n'attend pas la guérison. Ici, il nourrit un pauvre à la place de chaque journée, sans refaire les journées qu'il a rompues. إذا كان ما ينتظرش البر يطعم مسكينا مكان كل يوم حسب الطاقة. هنا هيئة الفتوى نتاع أوروبا قالوا 7 أورو. هذا الإنسان اللي عنده مليح، لكن الإنسان اللي ما عندهش يطعم بالقدر اللي يستطيع. Donc la commission de la fatwa européenne, ils ont dit il nourrit un pauvre, c'est-à-dire il donne 7 euros pour chaque journée. Mais pour celui qui a les moyens, celui qui n'a pas les moyens, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن هناك أيضا الشيخ الكبير أو العجوز. Il y a aussi le vieux ou la vieille. الشيخ الذي لا يقوى على الصوم هذا يفطر ويطعم مسكين على كل يوم. نفس الشيء. Donc, le vieux ou la vieille qui trouve une difficulté dans le jeûne à cause de leur âge, il ne jeûne pas et il nourrit un pauvre à la place de chaque journée. Et bien sûr, la somme c'est la même chose. S'il peut, 7 euros pour chaque pauvre, c'est bien. Sinon, il donne ce qu'il peut. Ou bien ce qu'elle peut. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous demande pas l'impossible. هناك المرأة الحامل. Il y a aussi la femme qui est enceinte. والمرأة المرضعة. Ou bien la femme qui allaite. Si la femme enceinte ou bien qui allaite a la peur pour sa santé à elle, ou bien pour son fils, المرأة إذا خافت على نفسها، يعني المرأة الحامل أو المرضعة، هنا كاين 4 حالات. Il y a 4 avis. ولكن أنا غادي نعطيكم 2 فقط. Moi je vais vous donner que 2 les plus faciles. غادي نعطيكم 2 من ال4. الإنسان اللي بغى يتعمق هذا شغله. يا إما المرأة الحامل أو المرضعة تفطر ثم بعد الرضاع أو وضع الحمل يا إما أن تصوم الأيام، إن شاءت صامت وإن شاءت أطعمت مكان كل يوم مسكين فقط. يا إما أنها تصوم الأيام اللي ما صامتهاش، وإما تطعم مقابل كل يوم مسكين. وهذا القول الأخير نتاع إطعام المسكين هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وقول ابن عمر رضي الله عنهما، الصحابيين الجليلين. هذا رأيهما. Donc la femme qui est enceinte ou bien qui allaite, elle a le choix entre refaire les journées après l'accouchement ou l'allaitement, elle refait les journées qu'elle n'a pas jeûné, ou bien nourrir un pauvre à la place de chaque journée. Et ça, c'est l'avis de Ibn Abbas
et Ibn Omar, radiyallahu anhu. La vie de deux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. هناك سنن للصوم يعني مستحبات. Il y a des actes louables pour le jeûne, c'est-à-dire des sunnah pour celui qui veut avoir plus de hasanat. Mais celui qui ne les fait pas, il ne rompt pas le jeûne. سنن الإنسان اللي يبغي يكون عنده الأجر أكثر. أما إذا كان ما دارهاش فصيامه صحيح، ولكن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن وأعظم. Mais suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est mieux chez Allah subhanahu wa ta'ala. إذن أول سنة تعجيل الفطر. La première sunna, c'est de rompre le jeûne dès qu'il commence le adhan. عند بداية الأذان الإنسان يفطر قبل أن يصلي. Il rompt son jeûne avant de faire sa prière. السنة الثانية, la deuxième sunna, أن يفطر على تمر فإن لم يجد على شربة ماء. La deuxième sunna, c'est de commencer par des dates. S'il ne trouve pas des dates, il n'a pas, il peut rompre son jeûne avec de l'eau, c'est-à-dire boire de l'eau. السنة الرابعة, la quatrième sunna, الدعاء عند الإفطار. C'est de faire une invocation quand on veut rompre le jeûne. Ça, c'est la quatrième sunna. Il y a, tu choisis le dua. Il y a un dua, par exemple, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka anta as-sami'u al-alim. Il y a ce dua. Il y a un autre dua de Abdullah ibn Omar. Wa anta ud'u bima shi'it. Fais le dua que tu veux. Si tu as ton fils malade, fais-lui le dua. إذا عندك ولدك مريض ادعي له. إذا كان تكمي الدخان ادعي باش الله عز وجل يبعد عليك. Si tu fumes de la cigarette, quand tu veux mettre une date dans ta bouche, fais le dua. Là, le dua, il est exaucé. هنا دعاء مستجاب. إذا كان إنسان تقمر ربي يبلاك، الله يهدينا ويهديك ويغفر لنا ويغفر لك، دير الدعاء الله عز وجل يبعد عليك. Si tu joues les jeux de hasard, fais le dua, qu'Allah nous pardonne et te pardonne et t'éloigne de cette saleté. إذن إنسان يدعو الله تبارك وتعالى. السنة الخامسة, la cinquième sunna, السحور, c'est de prendre un repas à la fin de la nuit. Pourquoi? لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تسحروا فإن في السحور بركة. الحديث متفق عليه. Pourquoi? Parce que le prophète il nous dit prenez le repas de la fin de la nuit et il est toute bénédiction. Le hadith il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. السنة السادسة, la sixième sunna, تأخير السحور, c'est retarder le repas à la fin de la nuit. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحر. وكلنا نبغيو باش الأمة نتاع محمد صلى الله عليه وسلم تكون بخير إن شاء الله. Donc tout simplement parce que le prophète il dit ma nation se portera bien tant qu'elle hâte la rupture du jeûne et retarde le repas de fin de nuit. Donc ça بعض الأحكام
للصيام, quelques règles de jurisprudence du jeûne, et Inch'Allah, on va continuer Inch'Allah la prochaine fois. نرجو من الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن سائر المسلمين والمسلمات. آمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد.